Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic, anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jude, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailetsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Wala si Mom! Don't worry, Dad's got this. Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad! Make everyday dishes mayo special with the #1 mayo. Ladies' Choice. Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice. At first I was afraid if toyo ang lasa, ang adobong ipakaon sa kong barkada. May nalang kakida ko og kalami sa tibok manok tungod sa kaya na yun na ako. Adobo! And now I'm back! Luto ni mo na! Biti lang mi adobo good, biti lang mi adobo good. Sanay nor luto na ako, they'll keep coming back again, asking for more. Basta nor imong luto na, hey, hey! Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Oh shucks, ako'y nagulat. May request si love, help your girl out. Worry no more, tutulungan ka ng Nor. Singing ang names. Sinigang ulit next week, Han? Nor Sinigang. Ang simpleng pampakilig, Nor Sinigang. Ako si Chari. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og nakafocus bisan ko nga usa ka VA mabugat. Busa, sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. I have lagnat and I have sipon. Pag flu, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok. Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair with regular use. Sway it with Sunsilk. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Panyok sa Straight to the Point.